شوفوا مع بعض اليوم درس جديد فيزيك شيمي دوزيام اني سيكوندير. دونك اول درس نشوفوه ديسكريبسيون دو لاتوم، ستركتير دو لاتوم. دونك لاتوم في الواقع شفناها في البريمير اني، تتكون من ان نويو، اوتور دي نويو il y a des électrons. دونك هذا النويو، autour du noyau il y a des électrons. Donc l'atome est constitué d'un noyau autour duquel gravitent les électrons. نقولوا gravitent لأنه les électrons قاعدين يدوروا avec une vitesse très grande. Le noyau est 10 à la puissance 4 à 10 à la puissance 5 fois plus petit que l'atome. Donc حاجة أخرى في الأتوم إنه toujours le nombre des électrons الموجودين في الأتوم يساوي le nombre des charges positives اللي موجودين في النويو اللي هم نسميهم N. Le noyau porte une charge positive, les électrons portent une charge négative. Donc, charge du noyau. Pour calculer la charge du noyau, Q noyau, c'est le nombre de charges positives fois E. Donc, LO est égal à N fois E. Le nombre de charges positives, c'est N. Charge des électrons. Q électrons, le nombre de charges négatives fois moins E. لأنه l'électron الواحدة, il porte une charge est égal à moins E. Le moins تخرج لبرا, donc moins N fois E. Et par la suite, charge de l'atome. Donc, l'atome est égal à un noyau des électrons. Q atome est égal à Q noyau plus Q électron. Donc, est égal à N fois E plus moins N fois E. Donc, du nombre opposé est égal à 0. Et par la suite, la charge de l'atome, toujours neutre. La masse de l'atome. La masse de l'atome est égal au noyau et les électrons. Donc, la masse de l'atome est égale à la masse du noyau plus la masse des électrons. Or, la masse des électrons est négligeable devant la masse du noyau. معناها صغار برشا. الماس نتاعهم صغير برشا. Donc, la masse de l'atome est égale après la masse du noyau. Donc, هذه presque schéma d'un atome. هذه مثلا représentation de l'atome du lithium. L'atome du lithium fait 3 électrons. Donc, le noyau نتاعنا متكون من 3 protons. Donc, 3 charges positives. Autour du noyau, il y a les électrons qui gravitent autour du noyau. كيما نشوفوا لهنا فين بالضبط لي زيكترون ما نعرفوش، لكن ثم بروبابيليتي كبيره انها تكون فك الزون الغامقه هذيك اكثر، خاطر تعمل لنا نياج كامله، سحابه كامله اوتور دي نويو. دونك دوزيامون لي كونستيتيون دي نويو. هنايا باش ندخلوا في الديزياماني، دو بارتي ديزياماني. دونك شنو باش نشوف في الواقع؟ صحيح الاتوم متكون من النويو اوتور دي نويو لي زيكترون، لكن في الواقع النويو زاد بدوره متكون من مكونات. المكونات هذوما اسمهم لي بروتون et les neutrons. Les protons et les neutrons. Donc, le noyau atomique est constitué de particules appelées nucléons. اللي في وسط النويو نسميهم نيكليون. شكون هما النيكليون؟ لي بروتون اللي هما شارجي بوزيتيفمون، et les neutrons اللي هما الكتريكمون نوتر. هذاك علاش سموهم نيترون، اسمهم اسمهم نوتر، دونك سموهم نيترون. لي بروتون عندها ماس، البروتون عندها ماس. لا ماس دي بروتون ام بي نسميوه est égal à ام بي égal 1,6727 كيلوغرام. Une charge électrique, الكعبة بطبيعة الحال، Q proton positif est égal à la charge élémentaire اللي هو E est égal 1,619 كولومب. هذه بالنسبة للبروتون، عندها ماس وعندها شارج. بالنسبة للنيوترون عندها ماس، نسميه ماس دي نيوترون est égal à ماس نيوترون 1,6747 كيلوغرام. وإن شارج إلكتريك QN نوتر بطبيعة الحال. هنا نلاحظوا إنه لا ماس دي بروتون والماس دي نيوترون قرب برشا لبعضهم. دونك هذاك علاش جينيرالمون ديما باش ناخذهم قد بعضهم. هذا اكزومبل مثلا الاتوم ديال الالومنيوم، النويو اوتور دو نويو اللي هي ليزيكترون عندنا 13 الكترون. النويو فيه دونك النويو فيه دي بروتون اللي هما 13 بروتون اي دي نيوترون 14 نيوترون مثلا. كل اتوم شنو باش تلقاو فيها بطبيعة الحال. دونك لي زيليكترون كي نعرفوهم لي زيليكترون بطبيعة الحال شفناهم في البريمير اني. لي زيليكترون دان اتوم سي ديبلاس ا غروند فيتيس اوتور دو نويو. Tous les électrons sont identiques quelle que soit la nature de l'atome. معناها les électrons الموجودين في الكربون هما نفسهم اللي نلقاهم في الاكسجين، هما نفسهم الموجودين في الهيدروجين، ولكن حاجه برك تتبدل اللي هي لو نومبر دي الكترون، يتبدل من اتوم لاخرى، وهو بروبريتي دي الاتوم بطبيعه الحال. كل اتوم عنده نومبر دي الكترون خاص به. الالكترون بورت une charge électrique QE négatif, donc le négatif, égale à l'opposé de la charge élémentaire, donc Q électron est égal à moins E est égal à moins 1,619 coulomb. La masse d'un électron ME est égal à 1,108-31 kg. وهنا نلاحظوا برشا انه الماس تاع الالكترون صغيره برشا مقارنه الماس تاع البروتون. La masse d'un électron est environ 1836 fois plus petit que celle des protons. Remarque, comme la masse des électrons est négligeable par rapport à celle des nucléons,
La masse de l'atome est donc concentrée dans son noyau. معناها أثقل حاجة في الأتوم هي النويو. Grand 3, caractéristiques du noyau. Donc, un noyau est caractérisé par, كل نويو توا عنده les caractéristiques نتاعو. شنو هما les caractéristiques? Son nombre de protons, appelé nombre de charges, est noté Z. كل نويو عنده nombre de protons نسميه Z. Son nombre de nucléons, les nucléons اللي هما les protons et les neutrons مع بعضهم, appelé nombre de masse, est noté A. Un noyau renferme Z protons à une charge Q donc électrique بطبيعة الحال, خاطر نعرفوا انه البروتون هم اللي بورت الشارج, لي نيوترون ما عندهمش شارج. دونك الشارج نتاع النويو مربوط بالنومبر دي بروتون اللي هو زد. اي بار سويت كي ايتيغال ان فوا اي, والان هي زد معناها النومبر دي بروتون زد فوا او. سي بور سيت ريزون كو زد اي ابلي نومبر دي شارج. هذاك علاش زد يسميوها نومبر دو شارج. باهي لا ماس دي نويو. النويو مش متكون من دو بروتون et neutrons. Donc la masse du noyau, c'est la masse des protons plus la masse des neutrons. Ou le proton et les neutrons ont une masse. Mais la masse du noyau est égale au nombre de protons. Donc fois la masse des protons, le proton, كل atome ou كل noyau, je connais فيه proton. Donc nombre de protons fois la masse des protons plus nombre de neutrons fois la masse du neutron. Mais la masse du proton donc est étant sensiblement égale à la masse du neutron qui متفهمنا. Donc, ناخذوهم à peu près est égal à la masse du nucléon. نقولوا la masse du proton est égale à la masse du neutron est égale à la masse du nucléon. ومن هنايا لقدام نخدموا بالماس du nucléon. Donc la masse du noyau يساوي nombre du proton fois la masse du nucléon plus nombre du neutron fois la masse du nucléon زاد. Donc عندنا nombre du proton هو Z. Donc plus nombre du neutron هو اللي هو الان. اش ولا عندنا donc Z fois la masse du nucléon plus N fois la masse du nucléon. عندنا la masse du nucléon en facteur. Et par la suite, la masse du noyau est égale Z plus N fois la masse du nucléon. Or, N plus Z تمثل ال A, la masse donc atomique اللي هو nombre de nucléons اللي هما nombre de protons et neutrons. Et par la suite من هنا لقدام مش يولي عندنا la masse du noyau est égale A fois la masse de nucléons. Remarque. Donc le nombre de neutrons noté N dans un noyau est égal à la différence entre son nombre de charge Z et son nombre de masse A. معناها ال N est égal à moins Z. Conclusion. Un noyau est caractérisé par son nombre de charges Z qui est égal au nombre de protons, son nombre de masse A qui est égal au nombre de nucléons. كل نويو عنده nombre Z اللي هو nombre de protons, عنده ال A اللي هو nombre de nucléons والnombre de masse يتسمى. La masse molaire atomique. Comment on va calculer la masse molaire atomique? La masse molaire, قلنا نعرفوا إنه une mole contient un nombre d'Avogadro d'atomes. Et par la suite, la masse molaire grand M est égal le nombre d'Avogadro fois la masse de l'atome est égal à peu près le nombre d'Avogadro fois la masse du noyau. لأن la masse de l'atome هو à peu près égal à la masse du noyau. Or la masse du noyau هو A fois la masse du nucléon. Donc نولي عندنا nombre d'Avogadro fois A fois la masse du nucléon. On a nombre d'Avogadro fois la masse du nucléon. Nombre d'Avogadro هي 6,023 10 à 23 fois la masse du nucléon اللي هو 1,67 10 24 en grammes. ردوا بالكم ناخذوها en grammes مش en kilogramme. نلقاو الفالور هذايا 1,005 اللي هو à peu près est égal à 1. Donc شو ولا عندنا la masse molaire est égal nombre d'Avogadro fois A fois la masse du nucléon اللي هو est égal à 1. اش تبقى لي donc est égal à A. Et par la suite donc la masse molaire est égal à peu près à en grammes mol moins 1. هذاك علاش ال A يسميوها nombre de masse. Symbole d'un noyau. On symbolise un noyau par X, A, Z. ديما نقراو X, A, Z. ال A هو nombre de masse, Z هو nombre de charge ou le nombre de protons, ou le X symbole de l'atome correspondante. A représente le nombre de nucléons كما تفهمنا, و Z nombre نسميه nombre de masse ولا nombre de nucléons Z. بالنسبة لل Z نسميه nombre de charge, و L numéro atomique, و L nombre de protons, و L nombre des électrons Z, لأنه قد النمبر دي بروتون قد النمبر دي électrons. Éléments chimiques, les éléments chimiques. اش معناها éléments chimiques? Tous les entités chimiques, نقولوا entités chimiques, atomes et ions بالنسبة لنا احنا هنا, dont les noyaux comportent le même nombre de protons Z, forment un élément chimique. معناها كل ما نلقى des éléments chimiques, atomes ou ions عندهم نفس Z راهم يكونون un élément chimique. À chaque valeur de Z correspond un seul élément chimique. Donc Z راهي propriété نتاع élément chimique. كل معناها ما نلقى Z
راهي يمثل اليمون شيميك اللي عندهم نفس الزاد يمثلوا ان سول اليمون شيميك كيما مثلا سي سي دي بليس اكسيتيرا. لي زيكزامبل برشا. ليزوتوب تو اش معناها ايزوتوب؟ Les isotopes sont des atomes, ردوا بالنا, ce sont des atomes d'un élément chimique. Leur noyau comporte le même nombre de protons et de nombre de neutrons différents. Ils ont donc le même nombre de charges Z et différents par leur nombre de masse A. Les isotopes, ce sont des atomes qui ont le même nombre de Z, نفس Z ou A différent. Les isotopes d'un même élément possèdent la même structure électronique. Donc, je vois le structure électronique. Leurs propriétés chimiques sont identiques. Donc, les isotopes ont les mêmes propriétés chimiques. لأنه عندهم نفس الزائد. وعندهم نفس النمبر d'électrons, donc عندهم les mêmes propriétés chimiques. Par contre, cependant, la légère différence de la masse, le nombre de masses, donc de leur noyau, fait que leurs propriétés physiques sont légèrement différentes. Donc عندهم les mêmes propriétés chimiques, des propriétés physiques différentes. Exemple من هنا ايزوتوب مثلا نتاع الهيدروجين. هنا نلقاو الهاش 11 الهاش 21 والهاش 31 اللي هو الهاش 1 نسميه الهيدروجين. الهاش 21 deutérium الهاش 31 دونك تريتيوم. هذوما كلهم نفس الاليمون شيميك اللي هو الهيدروجين. هما سي سون دي ايزوتوب. هذوما عندهم لي ميم بروبريتي chimiques, des propriétés physiques différentes. L'électroneutralité d'un atome. Donc, أهم حاجة إنه l'atome est neutre, soit un atome de nombre de charges Z. Son noyau contient Z protons ayant chacun une charge électrique, donc plus E. Sa charge totale, Q noyau est égal Z fois E, plus Z fois E. Son donc, cortège électronique, comporte Z électrons Z ayant chacune une donc, charge électrique moins E. بما أنه les électrons neutres, sa charge électrique totale et Q électron est égal moins Z fois E. Et par la suite, la charge électrique de l'atome, Q atome est égal Q noyau plus Q électron, plus Z fois E, plus moins Z fois E, est égal à 0. Et par la suite, l'atome est neutre, ce qui vérifie l'électroneutralité d'un atome. تقريب هذا أهم حاجة بالنسبة للدرس structure de l'atome. Donc, pour me contacter, adresse email fradi@yahoo.fr وإلى فيسبوك شكيب بفرادي. إذا كان عندكم دي كومنتير تنجم تكتبوا لي تحت الفيديو. بارتاجي لي فيديو الماكسيموم باش يشوفوا أصحابكم. نتقابلوا إن شاء الله في فيديوهات جاية. إلى اللقاء.